Bonjour à tous, اليوم راح نشوفوا la nomenclature تاع les alcènes ou كيما نقولوا en anglais alkènes. هما c'est des hydrocarbures insaturés. Hydrocarbures كيما قلنا في les alcanes parce que فيهم غير des atomes de carbone et d'hydrogène. وكي نقولوا insaturé ou la unsaturated en anglais, عارفوا بلي كاين soit une double liaison ou là une triple liaison بين deux carbones. في le cas تاع les alcènes نلقاو une double liaison carbone-carbone. ونقولوا عليهم unsaturated parce que ما فيهمش le maximum d'atomes d'hydrogène que le carbone est censé avoir théoriquement. Donc ندير لكم un petit schéma تبان لكم خير. Alors, قلنا بلي la différence بين les alcanes ou les alkènes, c'est que les alcanes نقولوا عليهم بلي ils sont saturés. علاش ils sont saturés? Parce que فيهم غير des liaisons simples. Les alkènes نقولوا عليهم بلي ils sont insaturés ou la unsaturated parce que فيهم des doubles liaisons. وقلنا بلي unsaturated parce que les carbones اللي كاينين في les alkènes ما راهمش رافدين le maximum d'atomes d'hydrogène. Donc là par exemple خدينا un alkane fait deux atomes de carbone, c'est un éthane. Chaque carbone a 3 hydrogènes. واش حيصرى باش هاد الالكان يولي الكين يتنحى un atome d'hydrogène من chaque carbone. واش يصرى كي يتنحى كاين la rupture تاع هاد les liaisons covalentes, l'hydrogène يعاود يدي son électron ويروح et le carbone يقعد له son électron. Donc عنده un électron لهنا, هاد le carbone تاني يقعد له un électron. واش يصرى c'est que هاد les deux électrons qui يتلاقاو ils vont former une liaison covalente parce que قلنا les liaisons covalentes c'est des paires d'électrons. Ils vont former une liaison covalente, هاي la liaison تاعنا, ou ترجع عندنا une double liaison بين les deux carbones ou رانا تحصلنا على un alkène. Maintenant que شفنا la différence بين saturated ou unsaturated وفهمنا من جات la double liaison, نجوزو les règles IUPAC. لازم تعرفوا بلي يشبهوا بزاف لتاع les alcanes. Donc إذا فهمتوا la dernière vidéo حتجيكم بزاف سهلة. La première étape, c'est que نلقاو notre chaîne principale اللي يكون فيها obligatoirement la double liaison. Donc, la seule condition باش نخيرو notre chaîne, c'est que تكون فيها la double liaison. Même إذا ماشي هي la chaîne carbonée la plus longue. نمد لكم un exemple. عندنا هاد les deux molécules. في le premier cas, دينا هاد la chaîne principale اللي فيها la double liaison. فيها 5 atomes de carbone. في le deuxième cas, دينا هاد la chaîne principale اللي فيها 6 atomes de carbone بصح ما فيهاش la double liaison. La double liaison ماهيش جايه داخل هذيك la chaîne. واش حنخيرو comme chaîne principale نخيرو la première option parce que même إذا la deuxième هي طويله بصح ما فيهاش la double liaison. وقلنا بلي la double liaison هو الشرط الاساسي باش نخيرو la chaîne principale تاعنا. Donc la deuxième étape, c'est que on va numéroter les carbones à la chaîne en essayant de donner le carbone à la double liaison l'indice de localisation صغير كاع. Par exemple, fait de la molécule, بدينا la numérotation maintenant, la double liaison عندها l'indice numéro 2 parce que راهي مع الكربون اللي عنده l'indice numéro 2. لو كان بديناها من الجهه الاخرى لهنا يولي عنده l'indice numéro 4. Donc, دايما نبداو من l'extrémité اللي تكون قريبة la double liaison. دايما. Ou même qui يكون un substituant في la molécule, la priorité في la numérotation تكون دايما pour la double liaison, ماشي pour le substituant. Donc معليش إذا يكون عنده un indice كبير. المهم le carbone تاع la double liaison يكون عنده l'indice صغير. كيما لهنا l'indice تاع le substituant c'est le 5. Où l'indice à la double liaison, c'est le 2. Le seul cas où on trouve le substituant, c'est qu'il y a la double liaison à la même distance, les deux extrémités. Dans ce cas-là, on va la numérotation par l'extrémité la plus proche du substituant. Par exemple, là, on a 3 atomes de carbone. ومن الجهه 3 atomes de carbone. Donc كنبداو la numérotation منا كيما داروا ولا منا نبداوها. Dans tous les cas, la double liaison تكون عندها l'indice de position numéro 3. Donc نبداو من l'extrémité اللي تكون قريبه le substituant. هكا
La double liaison تكون عندها un indice صغير ou le substituant يكون عنده un indice صغير. La troisième étape, c'est que نكتبوا le nom complet. كيما في les alcanes, نبداو بلا position تاع le substituant. نزيدو un petit tiret ومن بعد نكتبوا le nom تاع le substituant. إذا كانوا plusieurs, نكلاسيوهم par ordre alphabétique دايما. ومن بعد نزيدو le préfixe اللي نخيروه على حسب le nombre de carbone اللي كاين في la chaîne principale. Le tableau اللي وريته لكم في la vidéo تاع les alcanes. هذاك تاع un atome de carbone نستعملو le préfixe met, 2 atomes de carbone le préfixe et, 3 le préfixe propre, etc. Donc la différence, c'est que مع les alcanes كنا directement نزيدو le suffixe an. في les alcanes نكتبو d'abord la position تاع le carbone اللي عنده la double liaison بين 2 tirets ومن بعد نزيدو le suffixe n تاع alkane. زمان كانوا يديروا la position تاع la double liaison قبل le nom تاع la chaîne principale. دوكا ولاو يديروها في الوسط. كيما لهنا bon خيروا la chaîne principale فيها la double liaison. Ils ont numéroté من l'extrémité اللي تكون قريبة la double liaison. La double liaison عندها l'indice numéro 3. عندنا 2 substituants méthyl في le carbone 2 et في le carbone 5. درنا la position تاع les substituants. استعملنا le préfixe dit parce que كاين 2 méthyl. درنا le nom تاع le substituant. ومن بعد درنا le préfixe اللي يمشي مع le nombre de carbone كاين 7 donc نستعملو le préfixe ept. Et là زمان كانوا يديروا la position تاع la double liaison قبل le ept قبل le nom تاع la chaîne principale. دوكا ولينا نديروها في الوسط بين 2 tirets ومن بعد bien sûr نزيدو le suffixe n تاع les alcanes. Dans le cas où il y a plusieurs doubles liaisons في la molécule, نخيروا la chaîne carbonée اللي فيها nos doubles liaisons, on la numérote, برك نعسو باللي la somme تاع les indices تاع les doubles liaisons تكون la plus petite possible. Par exemple, في هاد la molécule, بداو la numérotation تاعهم من هاد الجهة. La première double liaison عندها l'indice de position numéro 1. La deuxième double liaison عندها l'indice de position numéro 4. المجموع تاعهم يمد لنا 5. دوكا dans le cas وين نديرو la numérotation من الجهة الأخرى. Donc تولي لنا هكا 4 5 6. La première double liaison تولي هادي تكون عندها l'indice de position numéro 2. La deuxième double liaison تولي عندها l'indice de position numéro 5. المجموع تاعهم يمد لنا 7. 5 صغيرة على 7 donc ندو la première façon de numéroter. دوكا on reprend la molécule تاعنا. قلنا première double liaison indice de position numéro 1, deuxième indice de position numéro 4 ou عندنا لهنا un substituant propyl parce que fait 3 carbones le carbone numéro 3. Donc كيما قلنا نبداو بالindice de position تاع le substituant ومن بعد le nom تاع le substituant اللي هو البروبيل ومن بعد نخيروا le préfixe اللي يجي مع le nombre de carbone اللي كان في notre chaîne. حنا عندنا 6 donc نستعملوا le préfixe X. Là, pour des raisons de prononciation, on va garder le A. Donc, on garde le A pour le préfixe qui a une consonne. D'accord? En général, c'est rare qu'il y ait plusieurs doubles liaisons dans la molécule. Sinon, on déroge le A. On va déroger les 2 petits tirets. On déroge les 2 indices les doubles liaisons. On va déroger le suffixe dien parce qu'il y a 2 doubles liaisons. لو كانوا 3 نستعملوا le suffixe trien. Ça dépend شحال عندكم double liaison في la molécule. En général ما تلقاوش اكثر من 3. نزيدو ندو هاد l'exemple وين عندنا la formule topologique. Donc نبداو نخيروا la chaîne principale تاعنا اللي فيها les 2 double liaisons. ومن بعد on les numérote. Donc 3 فيها 5 carbone مع la double liaison في la position 1 et une autre double liaison في la position 4 où on a un substituant méthyle parce que là on a un atome de carbone في la position 3. Donc كي نروحو نكتبو le nom complet نبداو دايما بلا position تاع le substituant دايما le petit tiret le nom تاع le substituant. قلنا بلي كاين 5 atomes de carbone نستعملو le préfixe penta. بين 2 tirets نديرو la position 1-4 اللي هي la position تاع la première double liaison ou تاع la deuxième double liaison
ونستعملو bien sûr le suffixe dien parce que on a deux doubles liaisons. Di تاع 2 n parce que رانا في les alcènes. برك لهنا لازم نقول لكم بلي se sont trompés au lieu وين يكتبوا هذه c'est pas الاسم القديم c'est الاسم جديد دونك قلبوا بيناتهم برك هذا هو الاسم القديم وهذا الاسم الجديد. دونك لا شفنا كيفاش نسمو لي زالكان كي يكونوا راميفي كي يكونوا سامبل كي يكون عندهم بلوزيور دوبل ليزون. دوكا حنشوفوا لي سبستيتيون تاعهم باسكو كيما لي زالكان اللي عندهم لي جروب الكيل كي نحو لهم ان هيدروجين لي زالكان عندهم تانيك ان جروب نعيطولو لي جروب الكينيل. كي نحو ان اتوم ديدروجين ان الكان يولي عندنا ان الكينيل. كيفاش نسموهم سي تري سامبل. هنا عندنا لا شين برينسيپال تاعنا ما داروهاش باسكو ما فهمناش. دونك شين برينسيپال هنا عندنا لو سبستيتيون تاعنا لو كربون اللي يكون ليي على لا شين برينسيپال يدي دائما لانديس نيميرو 1 و لهنا لا شين برينسيپال تاعنا فيها deux atomes de carbone avec une double liaison بيناتهم. دونك deux atomes de carbone نستعملو le préfixe et. Et vu que c'est un alkényle, نستعملو le suffixe ényle. في les alkènes كنا نستعملو le suffixe n, في les alkényles نستعملو le suffixe ényle. En fait, احفظوا هاد le mot برك alkényle, شوفوا les dernières lettres تاعو ou تشفاو على le suffixe اللي لازم ديروه. كيما alkène, les dernières lettres c'est n, donc le suffixe اللي نستعملوه c'est n. Les alcanes, les dernières lettres c'est an, le suffixe اللي حنستعملوه an. Les alkyles, les dernières lettres c'est il, donc le suffixe اللي نستعملوه في les alkyles c'est il. كيف كيف. Donc لهنا عندنا un substituant du type alkényle اللي اسمه éthényle parce que fait deux atomes de carbone. Faites le cas, c'est pas la peine de mettre la position à la double liaison parce que arrive la position numéro 1. Donc, qui met la position à la double liaison, arrafo blé rahi bin le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. L'éthényle a taoulou tanique un nom commun, lié le vinyle. Le deuxième exemple, on a un substituant avec une chaîne carbonée, les fera 3 atomes de carbone. Une double liaison la position numéro 2. Donc, 3 atomes de carbone, stamlo le préfixe prop. Déro la position à la double liaison bin 2 tirés, parce que marahich bin le 1 et le 2. Bin le 2 et le 3. C'est important que déro la position à la double liaison. Ou bien sûr, stamlo le suffixe ényle, parce que un aflalkényle. Le propre de ényle, le nom commun tao, huwa alil. En général, le plus souvent c'est le vinyle. Parce que c'est rare où il. Le dernier point li hanchoufo huma les cycloalcanes. C'est exactement les mêmes étapes que les cycloalcanes. Nzido le préfixe cyclo qbel le nom ta l'alkane li ando le même nombre de carbone. Ou ma kella ndéro la position à la double liaison parce que tfahmou les chimistes باش تكون دائما بين le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. Donc ma kella ndéro la position تاعها. La seule chose اللي لازم تعسوها c'est le sens تاع la numérotation qui يكون عندنا un substituant pour le cycle. Par exemple, OK, à la بالنا بلي la double liaison تجيب le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. لهنا داروا لو سونس دو نيميروطاسيون من هذه الجهه بصح لو كان درناه من الجهه الاخرى لو سبستيتيون تاعنا يكون عنده لانديس دو بوزيسيون نيميرو 6 دونك نعسو لو سونس دو نيميروطاسيون باش لو سبستيتيون هو ثاني كيكون عنده ان انديس صغير. لهنا في لو troisième exemple دارونا لا ميم موليكول برك نيميروتي دو فاصون ديفيرونت. في le deuxième cas, كاين غلطة كبيرة, c'est que داروا la double liaison بين le carbone 1 et 6 alors que قلنا بلي تكون دايما بين le carbone 1 et 2. Et on remarque تانيك بلي كاين une deuxième double liaison في le cycle, arrive la position 4. Et ça c'est pas grave parce que tant que عندنا une double liaison اللي راهي بين le carbone 1 et 2, l'auخرين la position تاعهم ما تهمناش. وكي تكون une deuxième double liaison, نستعملو كيما قلنا من قبل le suffixe dien. On déroule la position t'as les deux doubles liaisons bin 2 tirés. Et sinon gars les autres règles mais تبدلوش كيما لهنا fait la molécule déroule la double liaison تاعنا bin le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. On numérote la chaîne تاعنا نشوفوا بلي كاين deux substituants méthyl في le carbone numéro 1 et في le carbone numéro 5. تما عندنا la position تاع les deux substituants نستعملوا le préfixe di parce que كاين deux méthyl.
نديروا le nom تاع le substituant اللي هو méthyle, le préfixe cyclo, كاين من بعد 5 atomes de carbone في le cycle نستعملوا le préfixe pent ونزيدوا le n تاع les alcanes. Voilà, j'espère que عاونتكم هذه la vidéo. Les prochaines vidéos يكونوا des exercices على la nomenclature تاع les alcanes ou تاع les alcanes اللي حنجيبهم les séries de TD ou les QCM. Bien sûr حنكملوا les autres cours تاع la nomenclature. Donc voilà, نقول لكم à la prochaine inchallah.